Belawati kesedrar mauod Lara rupakal Dios el me Agimrenga sure merubang no sabambel il ngare il mut il mera tial station al sils magi mal orngi taklang tangat mora Moses ma Irene tial station aku ringi tringi rubang a suku mangani atol boktung mo ulen tor dia imaraad e komeng am lusega wase ka makarang e ngosir adam adil mangalaga il mongil adre belau rata me mongil adre urur aku trok rebelau rakau ngarang klang lekai mdo sutos plam amen soakal mo o mora tri la e morsel longai bella se longai bella akmal blakatak luase kida del mul radlat mat es el momesra traversra a 22 ra 7 este aquí de sentido ng il bas luase Moses kriangal karal ke grey mabol klo la kapol roi dermi ang hotel club al gul gidel parents todo si ekra ang leked al grey mabol moklo a ulak malko adala ka sa akra ka dim de kadebel time lendi andi aktim lora wayal ongeru school eng math di gel di nga kara kegrey aku labal mel mutre la chils ngakam le adre maus e mora katolik mora modokne le ara sapato Kamu katolik mang ado ak medrenga sole la rubakle sel gumda suranga kal wasai ngakam la tatmak madala kalulum kror ngakam mat makmo madaktiga talang ok mangakam le tokol bogun trira tokol at mangariar bebi dar ngal kerbelau ulwasai ngakadala ka mal mangitr ngakam matmak meku aisri kemi wadala matmak dia kalsep mangitr gid agelo sakra gid amral tokoy mabom nga advice kemi ura ar parents kemi ngaka dalaka wasay kita gire de lo urior gire del ngara school gire de lo mais mora iglesia ay gage de del to aru lo mongil as edilu wasay ngaka rungal ka boxer ya mengel wasay ngaria imorang algegal no dia ka tel lol sak la gal to orgi gire mel mol ngase orgi atrak lose Kanta redor ayaw lengke mam lo mering leng tirga dim la kang alkil mang siral mata ngire bang le araklar dala tarang atwai tararwa ke grel din angkortir esolangi matamal ra kusyu modub mal modub eng tiga adu urel makiru tan merang rusal dala gardir ra irikla selongal blara rusal malmei eng omai selol dingra asanengil bila kali malar to mang ogior dingringi emberkosolange yang kagidel rubaka makpira adala kara William la adra ngarbi mga kamlokro ra ngardosum ra irai emera ngurusar engar ngurusal mora irai amora ngarmit magigilera tiagidele adama kamne adra terbe magigiler set bitarabai Arni sel koram utter blail se mo meserngi se kita mlebli mam raidar
Rubak, rakamsik me kulturi ke mo ontiatan siya birakaw el atab tokol mi karel ata. O mesa se sendu kusyu yang ngara kusyu. Kau kamble eller o ngara rak. 1940, Alam tela rin mela. 82. Itu. Dia malongin. Dia kan mal kadir ke karel atam mangkida to lokel la ke katam awit ar mo to ko para mal dir ko kay. Kamal masaw le gumesa ka kam le stat melulu. Ngwa to korak lawal madalang ok le la kamran le mo lame o ataw. Mang maklo to tele sigida til al gok mo o ger ka til ang ka bay ne status mo di. Ngin mo til ayamo o sel tulturing ital al adu le to korak lawal matukorak ada belaw. Masing makaran sa PM o lugut magpliak ng arakaw ma. Ya kung daswe ka all hotel sigit. Lesel elay kal tukol mo sa sa kami darada long ok. Kita ada belaw tigel ada darada long ok. Awa mo kitel ad. Le mo dia ka sen le tu kumrata ng ukmot o mulko morata mulmom to misinder otherwise tigel merdeke klan long ok. Amo kitel ad. Mau omol me halet ibok talil to ko ramrigel sel pers rabibilyan dilli. Se Proverbs 22:6 how says start children off on the way they should go, and even when they are old they will not turn from it. Akman mre nga sulem lobong kamam el altu tayo ko ay say kaikit. O ay say. Makamolomol bersegi dele kung das clock to tell adrang si segi dele mga siring to nga kam dang lit to le ko nami sab to nga may galwa si tigil merda dang ok la olmo kita klangar ti kau mil gara mo ta klangar ka Mle tokol sirak kira klang mle tokol buku ngaps nga. Dire kalbo mlamyak lakar sak makra jump makmas. Di iklo as el al sugum diak mas. Mo suud le galel luter mal mom kitra nga maguk muter. Nga gal bu emral medio. ela to sa ka ko algo kum le kiram sei at one time mo da ka mo kira la ram sei Dia ak mlar olgul lo sigel wa sa talaga galel sa ben metu betletek mo al sugum mo kita al okle gorgau e bor olgul e mo mqdor adlam bil tobada. oo Makmlor olgul le kele rukle sei. Ya. Rai. Eso lang rukle sei ma kwasay. Ako rin sa ating ladrakal wasan kire man moras ko. itela ri me gul muron dia kan le ruklo sei Hindi mo ko umur le nga kamlodi ka man. Mumti ka kalir gam let talari ki myself time. Segum daw siya amle elol marki. Makoliker ya elon magila malgi krel makamangar olokul loliker ringin maas. Oo, di dia ka belto bata. Makukore bro lang. Wase adala ka diruk mo mora school makmoral mora school. Makmengalak ra ang ruwo bala. Adala ka tuang aram sila. Maskaka mang wase rungal ka. Mo ko tanga klega makurami ngaraw len ka diri ka katam gisan mas. Ngatarar klay. Ang mo to nga kal mo to ablay mo to mure ka umon makmura school mas mo to mul mo mrege so la dia ka sa mura school in pan la mor baba sils ere maklugu ke por school. Ang lo ay say makul pengkel in masel el ngar del buil eso la kran paranga kamel ngoy ka maberngi ka kunda swalo sa ngakal ungilling akmura kran pam lam dira ko nulo sengkal kran pam kran ma great grandma tirga dia lumil lom kurura nga mang tamur nga kalwasi gen asa amulu asi kau madali amatal nga diul kuram de ngali jaksan madali le nga kadin malakit tiag gidian ngar meeting wase amatal nga diul omgrol aberde badal mo kumduk esel top amatal nga diul mondigal lut mera amatal nga diul o se babol kumduk lo oy men tiagi mondigal wase arama ki sangalom grol kau e diagam lut me o mangkamam le di mo klo mo dibus mong wase el agmo adra ser se adra yo grol monsieur kamam mum adiak kanasku
Oo. Tirgam le ngot at Mamli le arase Imerak. sa Imerak. Lengot at Madrase le- sa adro mangit. Oo. Oh, el masyur tilga. manengot al Sino ba school na batuloy madragal arkim. Mak mlaringi mergosola para skulak na mo tenargik. Luto na skulak mo tenargik. Mak aklo mes wase nga ka ala dia kal sabegal mora public school. Le mora public school wai galol ko tola sa ka mora public school to mo mangarar ka. Mem bai bora school ra sa patong. En klali mo. Dia kal di din begal ay gat school adi wai sei. Akpong akman me klol at. Oo. Toguran par nga karua nga kamle classmate ra Viola. Oo. A Viola Clora Naomi, Clora Isabela. Yang nga kama Isabela mlotal school. Oo. Matidiyo kuran par nga kama ka Kuman bro. nomru. sige tul mga rara or o makakampuling. Jadi akadil segit nga kadimila if man nomri nga kale Maria wase. Kal sum kadimla if e gemru tel mor ongelul school. Ongelul school embralmen. Dia kal ngaro ongelul ma school. Mak segit akman abla karngul. Masu mak pake mergo tel el courthouse. Am laringi adal government burior merur tia gitu le courthouse elam. Nari kontraksyon ngira klub se malums. Mak klub se ak morse mak nasu. Ele segit el time man mering la tlang okla. Makureng sera tamaka ichirong mergora ilwase. Kita kata dormitory kita kena pertikal adam dengar tia dia kar ada kal ngartia. Oo. Ichiro Moros. Oh, Ah. kita mal telmal leng kadom ara olbid el mangara mor trigal adam masu aka krisil. Makwase madab ere igunge ak tayid ak amay sel mora court house makmusu. Lengaring yaungil. Ngani ada giringi. Dengiringi. Dik mardan mo tutaw le tiade ron mo tutar adrni. I see. Ela mauri sei que o school que ela kam school ang pa. Oy. Kam school ke. Akplora skura University of Baltimore. O que dimlar bela un musei. Dia akmlo ra askura sabadong rakwam esolang mlarnya adrul mara skule mabala anayin sulwasay kagi da surang altara adol ngoseo ngin nga school manlotik kasi nga kagiri kal mara public school le nga ka mulugro adala ka kumdiro sen dia kal girem di pentrangi dilas mandim lakat sabegal el konge mangkal adolo mara skule Yung other gear. adra Baltimore egiliera mne soldau ra Oh. egiliera o mne soldau ra Navy Lieutenant Commander egiliera adra Washington State mang tiagi da kwase nga dia katsabe nga tiat skuras batu mak aras kurat tumun serak para tumun ak mlol mak mamarua ako niyo mengkale gobernur akbam molto badara school akto da school en mal sokal mura college diga aldo ulel en dia kaudu dek maklo koram do la dek to asay al sugum dia kawan tausen argan dia kal mura hawail mura school masaliga wase membay bodo soldau ayo simi wase al sugum samlo sika school bodo soldau e bodi segi de bay mosiga roel wase kamakara mura school maul mak ma soldau Oh. Om kum lakwa me musol na. Nakanet join ra army. Army. Oh. Betela ra kam sol na. dimle 2 years Sel time soldang Mariam kamana lo midim lak. Ania makamatra Vietnam. Oh, or sultan. Oh. In 70s. Mga kamle gire kal mura Vietnam. Dik mlongol tangat tring songo sa Temek. Le 1964 mura 17 manlo hata Oh, isa. Vietnam. Oh, isa. I say. Mga kamle gire kal mura Vietnam ding songo sa Temek. Isolang engkal staff San Jules ngarse wasay. Klebom re up. Lega obra Vietnam ke madle kami am gegrel soldau.
Selbo lo mese mo madra friendly fryer. Oh. Le kami am kegrel ngal kami tiakal kiri morse. Oh. Le kami amora front ra. Oi. Magmadam. Yang kam le medix. Mo se ka medix maklangar ka ora front la na di. Le kami mo kertil kam la. 15 minutes. Oh, I see. 15 minutes la kamral or sobra at. Oh, ameti Dia ka ke bose. ero kam sigen sel kamaray lel mangur sa tirgel mlapos sel matila Oy. mar makarang. Oo. may Kegrel tok tangartir. Why say? Dia maring lure e mangur ratil mora sel dia ka o me boys e mangiti tu ratil. Le la uriu le kami ra school le. According so se kami le taxi driver ra. Washington DC. Oo, imang akma sigaro le kalwasay. Akma grang sebegal skule ke mura school. Maka dimlak kway kami ulungal tangat goram lo melas scholarship. Why say? Mak aurora igal kan traksyon. Mak mlekuk ngal kan traksyon. Yung kala taxi mudo law dude kam se egal mura school. Why say? Di ko rin ko sa kau ilbedia ada kami ada taxi ilbedia ada kami lo tutak lagi rel. Oy, Oh. ndim lo el angkal ada tegita problem. Maka apam lo kote o sisier serak soldau. Ma akara traffic light yang mo red makpark. Yang ma red dim nak red del meralak mage ko kakal. Angkal ngadu angkal bede ul atal ngar bitar ngakak mo. Niger, move your car out of the way. Oh, ikaw racist. Oh, ikaw racist. Why say? Mga sa arong kulek mo ngakak. Mle soldado dire ka lo sobrak ngar kamera atram rigere kamera ko. Hindi ako hindi. Why say? Man maral to ko. Ma ako gore mo makala lo bangkel. Agim na labi Maryland ako lo makala lo bangkel mo rabi Virginia. Oh. Ikaw mamatagay sa ngara irul dart matarngel mail. Mentelal sigangan mo. Ngara edel sikang Kamang follow. talo Oh, maray. di follow rin. Mal kasi mal nabas armo. Mak porablil and purablil. E medel tial blil. Mak mo igal malupta tayal mot mautel ko dumit tial blil ma. Mo mo kodor arbulis. Oh, oy. Kasi ngile adal ngartiel. Malak langar na. Matemel arrest nga. Hindi arrest nga kan didim lakal. Relia schedule ra karagrir nga. Oh. Mak tim lorngi amrek. Mak mo start nga school tia. Tadi mila fingerprint tadi mlakal schedule ra trial ka mam. Masay din mila fingerprint nga kablo mate elwasay. Nga amle arrest mila fingerprint ringi. Oh. Maka masay gid tim lakal albati aga ilbati tial mlil Oy. You made the point talaga tiya merbuter el angin ngaring atam rigel tiya kal stop al wise Oh, talaga. elang ko ngral to ko sa Alboria 911 eh. Item lesto per kara moram rigil si because of sigit el case. Andi ka tia stop nga ka bek kilbuil. Oh. Sel tak porak pa mat stop nga. Rela? Hindi ka ilang na mo dekal sal stop nga. Di sel tak po stop nga. Makwasa nga rak tilbilitok mo. Hindi ka kamlet tal arrest ay gagida fingerprint ka mo. Oh. Let nga kalang ikakal mo ra station ang ma fingerprint nga. Oh. Ito kamle ka studial o tamle release. Oh. Oh. Mang ay gal atial klangal knaring ya dia kal biotak klangal. Oh. Ma so kalau ay sara mekrel adal wase. Hindi ka give up. Oh. Le say gidra bolo ay send him lak give up lom dasul mura school. Why say? E dire gam na to so kalau sak pora school ak mut el merbelaw. Serak lut el merbelaw. E por ay gal business e so lang akmlong tigringil wase ngakal akire gal mo apply no e mo grow la malga. Maklo apply no ra IDLF e so la التقمر نقل وسنتي قال لما التم الميغالون ركاب إلى الدير أمريكا من دي قام كواليفاي الأدربيلا والملين أودو Yang ati tiang 1970s. أنا قبل الأرست رنا Oh, al tiang sorry mo la loan. ما تيجي على دولة وقت مرة على قال سيرفيس Yeah.
Yol tutak le ma gibong mle ngagi le janru ngagi di amle District jazz. Attorney. Oy. Ngamle jazz. Oo. Ngamle jazz le Associate Justice rin. ra bulul abal mer belaw. Oh. Oo. Ma alme ngal loera legal service ogeringi mo kau go ilar di rambrigel mo oy mo semtian dulon mo dia kam adra belaw asta kam kamera ngagil tigalo dengan mo ngarang mo tial ge samlom itut Oo, tumlam ito takam mo. oo Kami sa ngingir, man kami atrala atire kal bebe la kam malti. Dia Bro, game like district el attorney. tiakal. Game district attorney rula mo tera trastetri government to takranga. oo mle Mo tera IDRF. oy Oi si. Molto tak mo stak seguido mo. Oi. O mo magmilngo bat mo lo ka oi. mang makngut to say mlamo sa emel mut mo mling awdo makdiak lut mling awdo Oh, mela kada triple fast forward ela ka kamle tan buru tatiala wais restaurant ay betul le dire kamle adro manget kamle fisheries ngara mangara kamo mas alegang malbutok mo da kata kadi mo mas sa ngara mangara igil business bla ngara ni serak chubure ngara fisheries se aktilli mo mamlo ngil esorang uri se aklo ur PMIC eka amle adra tirgal ngal galo dur tilom tokor ngaga mu ga black literal dia aku sober trigal adro bela kita du dire dia ka pistri angari emal gario e ka un tera nutrele oy mak Ngkal mo sa summan le radical selta. ahora de kadire kal nora adra pangkiambe organizer tim strike mar adra continent Ya. Makamaring laure ang ngari Ombra ka kamera of lur to sa strike. dues ya uri se kita makari sei gide o makari sei gide solang saguji ma hasida mayudula se membo do restaurant tial wise kaya gida giblem statringi Oh, oy. mak ak mleuran ringi ngara 2 years solang enggal adal tatsu agang tentel mel wasetia mlalu samani lenga kamil ara tokol ice packs enggal tatsu dim deta 1 year and depreciate taigang may gang ara dori 1000 equipment kular ma ibudul ase ima bila ase kam nato melit tel kombali makmel ngaram igere temblang maklok lo ari Say kita ngi betul ngoreak lang. Ngi betul ngoreak lang. dia kan kagi tu kita Lang kalit takang betul waklu ngiw. dia kan kagi kerel atan di itu dilang lo business bagi dia kalau business Oh. tiam lek lokle la ibudul lagi ngu Why? sira lamat Oh, oy. magim le harabel sila ibudul ngara 40,000 Ora ko kay betul ngoreak. ngorde moriak auran ringi Why say? mang manlo menghitar ngurar ngalgek mam asa ngakal wase kidal ada kal kita lo mentriar adar belaw lo show Why say? leng kita tial le ama seranga ka mo mereka mem gua hamburger bar ngalgek mem toro dia ki mudu dulu asuran junior selta met rento Why say? Ya masuk kam le sensei. Direk. sel bol mereka school mem magiga ni seul Oh, oil. nela ka dirang ka segi de no sto ang raside oi segi de sema Kahal-halat yaw ngil story tiyale wise. Take it kalm le RICDLI. Tiyam le wise. Oh. Oy. ya ulmong wise whips yutaka mayutaka masakuji mahasida Oh, ulmong le wise. Gama di second madurut kasun. Agi adras adu ira belilio. Wise eh. oh Masay gide. ada sabadong Oy. oh Di hasida di tal hasida adras badong may bedul. Di sinta angka sagujim le di kal adras badong. nela uri segi de no sto ang Mang matay gide akwasay. Akmlo apply uror. Di nak apply.
Seguidrak ngarse balo tenge ngagi dele pit suya pit period chaul wase ngaga mlamo dia kaurirek me mulu ase mem ko opera 3,000 ramand ebo moro ravest digirem el sana contrato lo sendiamo musa ni dir claro ma diamo il trau mak pokol ko ram asana ko ase mem bay mutial jab mak dia nga kam na mo dia kal swakal urol mo rangi dil ar Why say? le tirka dia kal lo tenge baliur git Kamal masaul til ay gidal blam talir ubak til ahman ni swaka talir el altu tau. Mbolo tengin ngal gel bela luase. Ndia ka dil gira del guktiom da sulwase. Kada ti urol morar baby dar adal gira del matenge baliur git el tio samilskit. matia ida olak no entrepreneur Why say? oh nga kamila syokra business we a degree nga business administration Why say? mang masaygi de balwaise ekwase nga atigel mo Aurora West masranga ka se kamal ko bluma ngarama atimel mo Aurora West ikaw tiya kita tiya Aurora ikal kumbali dimle omara PMIC kita miluga 200 weeks maigal mal ngario nga over 3,000 ramandel kemle summer ser obum mo do ral trail ako se dia ka rebay mtiya gidak ma adra lor traw yo takarar turist ma musak klalo el me o label ngarasi be di traw raikal endi direkal mal klok competition belau mesegide etam amal gora wa haru trigan mara finance melwasei ngagire mel okli len dia kalgirel ngara ablara kabalmente uro O eu stoang. magi guk amluk ma mo ania chansra matur el trail mutual central market el moklokle Oo, tial ngarbita, tial PNCC officer or el am. Semle Central Market. Sige nga kamlamom tang larong ngukol. Early 70s. magi konge magi morse ki borse solang akmora masra ko was el alblad bo mutual klol blai Namo gire del mora amerikel el mo sigarolel men dia galut el mo o kad mora source dia galut el mo malar trikal le rua sikler mangara merbela ul tra trikal importer o makmo kita digire del de mora lamdel Why say? Why say? Wholesale. mora amerikel solang en ma bududamel angara 25,000 Asil tam maklulu do ti. oh el mail ora briefcase emrogo emora certified gross makmo asengaga aswagal me usiobai eso lang a siobarga angara oreor mangara dilo se gamama koram la ko kora de kimsa siobai ngara oreor makala mal mi ko dimdak mesang makose akmagaya aga wase aiga kita gulabal me barak klalo masahala tangan moraru menteri ka adal mertial ofera wai ka ludo Oo. El kias. oi nga ka mlol mila kara asut galia ka dilakal ngunmo Kililing na kanila. oi Oo. Kamle retil may katil. oi matoko ngere ko wase madab ere agimska kloklem magmor belaw dingara alsela talbuiling ko mangmlei malmetial container gibo moltraur ngira central market endimle 2 weeks en moba autial container etrigala do kel wase ya tiangora na modia kaklal magama mamda close ngi na modia kaklal Akrimen pero sa kita rom kotol open. Banglet tela Oo. obscur sige. Sige bil kantine. Amne tela lugar sois. segim kirmura ngara 10,000 Oo. mm May nasa expense. mga gingari segi de mergo melamol lo musak klalo gi dir ko musak klaro sel ko malin men mutter alsi Oh, wow. Nilan sib edel wase mo ko ger ko marngal ko kele.
o kay mga nargim mattor ada gimana talo tamang kau seigid sel ko sen seigid selu olela tiaigidel Surang clamaret Lensans. sa surang lensans tel kumbali wa tiak Company. lumel se dlo pase kulumo rasa sirei pa Oh, alu ba kulumo seigid selwa nestat maralmi aqul mo sera ki bom try lo tra kal mora education di liber babel tao. Magim lo di liber babel tao sola ika madel magim a direct store a tial siri. Oy. Magim larte ol tra abras ma. mo mo melu sera reksir ka ba yor ka biography ka seigid akstat se lo se mangidila Se olela surang lensans surang company. lensans okay I say. Abrar nya ki mo ngara tourist. tourist Oy. Mo dial sebel di tiaigid el business el anga seigid el tial lo maraklal me ol trau tiaigid el mo seigid Retail. si Oy. vai se wholesale retail mela ndiang kadora ta madimran mo gusto ko den med mengkadi tengul telgi bel fast forward meng elang igel steps blem through ngi meng elak madengel sel blela temla sa kuma makliu se morat em release el building tiaigid el building em tokol aram lem gos gang makaras el makaras el saksi de man se man mula ara lak madengel man mula ara le kan liap lila akli masa kuma man mula ara sel time meng seigid elanga kemlar seigid lat mutu ole merko mo morsei Oy. Oy. say. Sola tiagi dam lo problem. Agim lo mar se le gim das lo sei. Ngari ata akmura masana ko se ngari ata rata me gida mo modi kertia. Oy. say. Mengire del lo mesel bedulu e. Oy. say. Mesera gimo mar se utm nga ma me so namlo. Le masana ka masurang ko la dia kal sal soira igal dibe promise el maraklal e dia ka dodngel wa sengar ke revenue nei. Dia nga mam le hopeful lo sei. Tial ladrali lanel malak lalo ram dikel mei asab edel megringi. oh wise Malungil til albalens ra familiar ka ole ka may so naway ka kung risk takers. seigid me semle business decision Angire abangal. el rule wise ya habro miwa Oh, masana ka Balance, malungil balance. masana ka masurang ko la se. Tian dim nakat se emal bargain ni mak. Hal. Kemia dia ka mo business. A location ak maklabal po. Oy. wise say. Dia kal sabi del bargain la location. Oy. say. Mahal Gire maral del to oy. acquire ni. aku reng sa igal Man kora ba? bar da igal muklo corporation kembali to se location Wise, eh. oh tiam mande smart lo Oh. lom sul dasu You followed your heart. ak mengele lang ngaring yar bebira adal lom lugora akli masa kumaka nga kamle ng ok lo sitiang maram kontraryan lagi mam kana ikang di gel sano ay lo sekre mamrura blidit misel klungela ara akakatire kun men ngar silta mga atra Masana ka masurang ko la dire kan me menungar lo se. Tiang makara sabi makpase me tiya kita adilek nga masakuma. Agi mo rablim every 5 month ak maska 50,000. Tiran la mo lakal kau asal dire kan men dia mutel altil. gamal masaw na masama kara aktu mane mula rung tir masa wata masa kumadire lo bukan adi mili wa hindi mo adu El mangal. Makaru ba karabo kung ito rin wasay. Dios abduruk klaur merangak. Adi. Yang masay nga kami la ministry. Emlo kora roy tra rubak. Eka brek tra rubak ay mamam nga tu urang akal merartiang makmas ka ulay. Oy. say. okay melara adalo reng sa elang kamsiga amlam sa seigi del kuk langar kau ma sioban ma kahale kuk didikek murat kora akaplemento Abuay. Oy. O masyol buhay. Hale kluton mo smodi say. Kita gire dal teka risk. Oy. say.
A problem ada bala bakal dia soril teka uris. Mahal maral tokoy. Mahal maral nga sule Okay. mertil al sharing. Oh, era may say dia kadang-kadang kau le ka dire kam lam ses em le survive dire kam di kul makal speedo kilo kamad dire kam la kum saka kam la mo ui by gel Gira kal te mas. ala ko dal aku da sur ay ko ay sil to ko gira ka tulo si Amo. nine lives so Akla mo osakal gongel wasak mo wa adamala Irene. Never die. Mela ka buk sokle erbululo rengas el kuk ngara ato ko sa wale ela rest is history sel me ado danglira asura na san sel me ado danglim tiang kita trala Dire kan mal beto kan rak langar rang karuba kal kam sigam la masyura po. ay say Michael contribution ra kau marang likem masyo ba ra kau mora abuay ma al matastal ara maklong dia kas edlo masang mo dia katayan me akum da sel ako to klor tel tugur albela albangar ngi umesar kau ase tial mol tiang most mo ro mga simro ingarang tiang maltelaral ekbestat ko ingarang mo mereka ngi ra the next mo to ko ra kaplement ra pola katayan akum da sel tiagi del mol kida ako tengah bela itiagi sel kamamar melu sa ada sing selol hotel selol hotel ay gel lu rere mau iga blam rura ukrola shobai I see. mo ase kita hotel mo admi tiamo open oingra ubese ko man mara la rura Oh, itia mringeria mo open le gel elevator el gimular. Ngari asik sel elevator gimular morsestoa. Ma excavator. Ega gimular asina. El amla mo mugula dolar asina meleng gobida u. ay se I see. Mang kadilur nga kalwase ng welol mulbuy rel arra kandi ka napas na ay buil ma kwas aspekto sel angari ya oy. Mang la adiga ulel mang la udien mang la mor ngerul lendi open el mo amal malara adra uri ping mar adra sinal me agi mo install gel el bero. I oh see. dak was mal marin okay O, lang lang ro gerul buy la el almerrak okay Era ka tangarang lungu mo pol abo tangal tangat yang mo open or say kita time el niya our ocean conference ay se udlen ko am khnit dol gondi tiang mal telaran sem ko adim skida neighborhood o sem atelal Malsuala ngir mga loker ay kay ngo nga sire kal to ko imay ka oy Tia so far agi mla oitia ngara 18 million. Clol investment. ko klora budget ay ka start Edir gamrael. oh Dir observe gamol mo brek. Oh. sel bol mereka na subira nga Agi mo mes em ngara lu madragel million. okay Mal mo bato ka te alor bato ka lurayor. Ata mo. Diak mo ay Ari te alor lurayor jobs. oh El ara da umda sulwa sei. Sel boringi yang mo taka aralaklal. Dia kagibay mo lang aralaklal mo ra atrabela. Why say? ako tala na bela ay se diak maluit magahale da bora tukora politik se ka diregal tialom ro lemra aklangar na kau masyo maya malonga sirengal tungoy Yes, wobulon mar mi kakarel at. di bodo ngir el alsil sak wa sa ka malo mesra ngaya kotel marawul ada bela alsils eto ko ram digilo se from rocks to riches nara amne Bring laklangar rule el mo omraw mga siring hale bukto pora abalatik sa kal adirel buksel pa to abalatik sa nga ka musube na mesra ka mesra mbra lides pero ngla ka direl ko nga siring atetelen ni kamla speaker kamla governor eruba etsi emla speaker e president a senate adi imon mo ka mo kamalas na rasem amo president of republic elang kagidang algem namo mang sige la kadim ko amskida sinapsis ra o se kau kum nestato o ngaranga miligrang o politik se malmura ikal butokol dru ala buay Ngaka amle edel time kurtul mora senator web. ako tul time ke rutel mora kan order le dila kan murtra 1978 Edi merbrev tel dim merbrev di mlakki ba ap. mo sisiul o apply Abraham Lincoln am left 47 times in Revet. oh Mang el atiagi da milgat mokla. Mak kwase ere akilmutul mora mora senet alutul morgi. Why say? Esegi del time nya 1984.
makwase aktirep tra 80 makwase ere 84 ak muter ruan morasene. Esolanga at pisonga se mem dat bodo urong pa. Pom executive officer, mga kami executive officer ng pa. Makmo executive officer mo niya igaludaw dra fishing el mamlobutok. Makukureng mail mo ra bank ang mail invest ra money market. De question dia kabulgule edol usa check e bukla ka olingi la ududet. Ay ka dori 8,000. Eso lang en kal guguro ka mamardil awasay ay galudo dam larmi den diring sit al dori 7 yal bora bangal check and dia ka checking account ter mamul ngaray kay kit. Matam Amerika ra ay silo sa nga kam lang maudo. Mangkal kali nga kara tambe sige nga vice speaker or bira ko law. Oo. Nga kadim na kalsokar murtulom to ko tambe. Le gaso na nga ka ridli mongwal kani sige bit. Mga kadir kam na sokar murtum mora senet itiagi drabolo ay sel or takar nga ka at pisong awasay. May bomrut mo diliget. Ang kasi nga kadiya kalsipegal mo campaign lom to ko rata may. Mga kamloram rigil. Itira campaign nga yak mek lang mas. Oh. Ako lagi Esel tema at piso nga kamanor. Oy. Mak ari segide merkosa la akuk mlel de choka se ilal sugo mak mawaisel mlamir tiang. Yak magaranga multar dir trigel di maklo label meraka. Maulong lo sa vegal edel rak edel turm ilkaan opos. Oh. Lo Halag wil ka na. Ngara ka rin ngat pang maulong lo anak. Visitrar ade brula tangirar ade olong seortir. Toko raw raw. Oh, Oy. mais. Dire kal lulong sel murur tiar rael ra anekeng al murong atpa. Oo. Oh. Tial gimo motor ngil wa sa bembre hay. Oh. Makadmasaka toko raw raw rangat pang di inkokoram la kukmalot kia toko raw raw rangayaw rale. Ngaruba ka tira kal ahmal matangay. Nga kam la swu belek floil o reng sar maklol at ngelem lew arbalaw rangayaw ral masawo arbalaw masawo kuliber. Ngeng koram lew ila antitir kal ruwa Moses sekam. Di ako kabayo. Bayo bakmiw. Aktire kalula rang so se ngilu sel gukwaya blel bling ler sel transpander tira tial phosphate rangayaw. Engul investor ngira kumbali ra lang malmlaw ngila ngur omreli ay kel ray rangayaw rel mall motor sel airport. May ger gukuryo rangayaw rel mlamoyol tamayol ta kadito donate alu o ma dongu raadal mamrul mga tmokrab lu rangayaw. Hindi ra kaltiya kadil ngat pang kamal narmula patokol rangayaw may kalbebi rapalu. Hale bor ngayaw. Sige dar adra ngayaw sa eregi mo maskawa semble 70,000 ang telal mura kong balir gaw makmurtilo sa at sugum ko maskak yak mas kami 5% interest. Matiadim le del bui le temel withdraw ay kal. Di Inspirado investa kung bali no. leng sel wheeler til me amal. Bay mlania imor bakar belaw milska ka 60,000. Lulong sa nga maulong lo sa el Let take a risk lo bang game at tulong mararakaw. Okay. Ya, haleguk tong lihat ko siya ba le malbetok mo mo. haleguk Ay kaya malso. mora bang el momento audo dura gemura Abang ko Hawaii. bang Hawaii. Kimura. Brad ni Mo Kimura. say. Kau ngora syukur ka mora. Ako nga ka syukur nga ka ang iluas kura business. Oo. Sebagai ruta business. Mensuakal melengara 70,000. Alakal sebelah di skaka 50. Oo. Ini awasay. Kau kulah mal ke belum? Yeah. Ngarni ya west ma tiagi dele dudul
Lamas ka tial bangkal ngartiang ako matingin mong tamid sa kamam, ng Isidoro. Marama kim skalo mo kang Petra Isidoro. Yeah. Oy. Kaya lang ata siya pa lang ata Maria, Hawaii Tsaka ra. Haway. Magiwa magliate ba. Kung di ako uspi ako doon mama sa nakakawase. Ato lang ako doon ako sa diya kamam na ako lutum lang Mas ako mi anong karkaro ba? Sa Okay. ikit. Halikok to, ngari Okay. ako Maria le. order mo sa Alam lang lakaw mo, eh. Ako sa ngari og ano nga ding wal logen. Ngari ato nga ding wal call in. Oo. Torre nga sa lakaw ako ko na sa Marial. Oy. Kapong. Ali color kang ara air. Hoy, kung ituta mo gamero ko mamarar da sige especially ako. Sige ngila ruba ka duresa bebida ko. Sara typhoon kini rula udah marar ko maralo iwan mamalkeo. Equipment malabor material sa dimre. El mutugong ila sila nga sa inter hindi ng tialikaltor ma inter amlara Bank of Hawaii remurto mo selula hindi magi saltuta mo oles pero ngomliya igual mga sila ikaltor sila meron musulan kem le mer armular le mer grato to korget amlam laika tango da tital sura Aule kole. Saura iguk Kaya nga, tumulir. malbuto ka ureol blang mo sutri ra ata ringi. Tako mo opas antir ata ka lobes. Nasa kita ulo mang lasel sa omrul tra. Ang ulo sa sa omrul tra senete. Ang kumlom sisi lagum das na selba ila kung kam le 2 terms ang dimle 1 term. Tuturun. 2 term. Il bebe toka botol ngal tuturun. Oh, ela sel first term sel second term ka sa presidente senate. Second turn. Sel lang ako ato baging ko am le klo ang lamura senator tamo presidente senate. Eka, pati nakata-expect ka dimle kadumol no presidente ra. Siyang 80s ang 90s. Dia se 84. Oy. Nga nga rigil. 204. Ang 204, why say? Ela sel, Namas-pes. oy. May say. Mengkakamlo president ra senate ng speaker ra house mo president ra senate mo ko imlor murto mo president. Okay, plo, pati ka sa emro sigid mela gidang lagi mulguk maala. Tiga terung lagi masa mo senator sa lang kay tulong lagi na mo president. Kami tibes kita sa Igel tukura buhay ka di rultrol do sa mga olbil makukang lagi mal albang lang. Ngaraigel mag-close to trail to koy. El kaulul do. El mesa o sa sel time elang. El gil kat magil rablur belar el alsin. Esa swadar belaw. Elang malt marung gule belaw. Amla moria small business ngil sab elo spera magel at belaw mumrula siobarti. May say. Ako sa gamiur elang amal kloate li dia kalway nga karsera kotel may. Man marang. Am tega adam tezra gigit. Elang mi ara belaw dia umondar trigal adra bangkal tes. Ay ka sa biul mailo rior. Man maral to koy. Mobom sisi il maigal store gamiu e morurt. E bora small business mo nga sa mo kung makarangay mo mudulo siobay. May say. Take a risk. Oh. Ako na sila sa igid lang albang ringilin sa bira adrang blue take over regit. Oy. Nga ka mal tikit kaya gitir adrang od blue take over. Masera agibo mo siobay, mora kan traksyon. Ngal el socio agiblo bide en kampitre kamam. Tiara albornya te al waseto orar agim arar. Lagi wasegida giret longora lagi al sobar bela. May say. Hawaiian rock. Tidak kalau mereka Hawaiian raka mol titer kamamra. Tiagi dele gurasya. A query. Oh, Oy. tial ngarai rai. Ma kuasai. Kita dia kal giret el gongera. Kita mal lumua tiang Hawaiian rock. Ma kita imleburan tiali kere kamamal ngara 3 years. Hawaiian rock kami asay. Dia kami mau orar tial kombali. Makim arar. Ma meliul doso kasi kita makara national ay kal kombali rangot al bulu el mergit. Moklo clear at belaw. Melan tiay igid tial tukoy mulgo ringi. Ela ako mes nang lagay mang mlim ko ringi raseng kyom elal nang raseng kyom nim ko ringi wase. Ako tar at belaw. Oy. Lo si tial bela girel kloklet.
kita ada bela global klisi ra umredringi da business ma government marungku dia sedem erin mur ada ngoto bulu Oy, dia kadil seigid. El ang algek ra surangkol ma maison awa seigid agire del harar ado belal subira ikalurur. Dia kalged el harangot abur mamrur ikalurur. Ma dital dia kal urer kemama nga song sa accountant ter kemama gi mau spera da huripi. Wise. El ngari adar bela gi hai. Why say? El akmaral me ngari imurangal ker bela lurur awes me apply me urur. Makmumei. Le kemama song marangal ker bela. Mal tila malungil to koy mak tirgelo mese o bangketer el alto tar kamsik arangal karbela ngara al selbela man ngara ikred aku lingit tertil wase comer bela e kata kay ngeseu lendia kati lureo rakabalmenta dosi ndire kal mal to kaureo ra private sector el dosi ga al ulele tial kaysa hergit makarurigit a clock clearer ada belaw el ag da magrar el anga el ka o kay matan lar kim mla through rai ka ngara makmadel me ta mi mama ku kemem tirgang el atial ngir bela kada magrar el anga asul was ya ureor amora ada bela ma mo ungila urere matalang clear e o si sil time ya ada ngod lul dos pe tilen ku kya kar kidang so sergit asbil magma mera me urero abluad el direct mo shobara abluad na mo dekas kukti osmril kukti kida bela o shobalen ngungila da shobara ngod blu ar adal mesois kada magrar uli segid mongi len el aya ko ay sa ka tiagid el tebla le interview ra abu ra middle eastern nartiang el ngara UAE mlay United Arab Emirates 1 million are other native are foreigners are 15 million ya turista tira tarraka 3 million e tiram le ebu wai gidra 60 sa lo mesa olta gal sa singra blurit wai gidra kora ada o mangeda ngat kulada el antara gotrungil busul blura middle east ya ada foreigners angarngi lo Terigan ka low oil o adang to oil mata to ureor o employees e business sa nga kana mo sel dabot tigal drivers magi rogo di adang hotel bulu kadam karay madangel wasen dia ka to oil el ang malu ko dia ka natural resources gid hindi kal ngaringi el kadam karay kut maklim kadam mo ay sel o to sil timing adang hotel bulu ang atiang namo dia ka sa stopper ngi kadam karay kut maklim mo sa pel mo Hindi ako nga ka-omesel wasen sa PL. Arwa Gaymen Island o bongen dia kalau mesin tel adrang ut pulang hari. Il adra Singapore amlar trigal foreigner dit charge tira ngara 500 lo bal lo sewa skurira nalkin morbab. Serak ngara olbilak ulmas atyal fira foreigner morbab emas. Litriga dia kalau umrar tial to. May say sarang mar olbi na Tawal de swebel wasay. Tirga mal daw spe tira laka tial ogya namigir kita dia kalsubel mara. Nga kami sa tilay kita malukor ngir kamsik matingel was sir omar olbi lang nga ungila al tira kal bulol to betul malas minimum wage may kagidal tung FIB malas bulol nga seurar other belaw akti tiagit ako challenge el all time akla subatawe tin mutul motuli ma other bela dire kal ngosuitan mo amtas wuringi kadam makarang ruletri tirkal ngalikal belaw الموضوع قديل لوطو طاول elo sa daro kul to ko maringi segi tel to ko ra to rek na rayor to ko ra rayor la kautia lo ay sak lang ra kaul dire kal el baby rat time dim la mo to wodel di tial to ko ra rayor segi di amal clol challenge el kumesringi adra ngot el bulo amel mo ko ngel mot mu ay men holra arael ma amo melam la ser sem kara egid ya koram la motibo sedikit saigidil tu reng rat ko ra rayor Oy, atara mal problem ra gitar adr velau. Avia ka work edik serki. Dia ka seruli adl mo proud tialu rere lo ro. why say tilayak mal close challenge So adl adr be bula teble mo. til ay gidul da so kausra wala le milulu imlagor ang aba maadil o si sa akran ngligir ma ulam krora ngligir til ay gidul to mo til andi akal girel dobro obli adam maadil ngal Dobro apply. la seguit to was work ethics some sel tretele lawa klat
Diakal girel du ablay. Girel. Di elal sin se kita adrek madengel wase. Ablay ada di mikis mo uror am girel ngal lungal ke elang. Leng ada ma dil uror. Namo dak sel temen matemek era ada ketemle kilometer ada rabli. Di elam lamo namo ngot akngal. Seiki del ngara ara omgro rangal kamaku malal mauldas rangal. Sen diakal direk kiril ma raskur elang ba do mu raskur ala erur kring der kire le ela kumesingin mal meringleng terdir huriping omgroran kalgen ida kas tabul tirga tamakran elang kumaka solve al problem Tila al molgor yang mal meral tokoy. Lela tirgal ngal a omesra lal madman. Wasaigal lolgoy ungil kirek makit. Lagi damal orang dekat luasai, moru ral malt, dia kalau orang ral malt. Kemlame sa amang amal ko ngal gegrel amang luasai. Kau nguram ko turgor ko moral, mukmay adil ka turgor. Se lora del bar de lora. Mau point turgor nya se arang lagi mal lo mesa toru. Why say mal marang? المنموتر grandchildren yang akan melamat tirgal grandchildren ang karubak mangkal maasal akim ngara kamal dil magim ngara ngarang tirro kul ti ore ngirma ar magi isal mangitara omrausakal lama pekul ngal ka tingaring ar reol rule makmal ore ngar sayid المرة بك الأذر بلا والوسمة دلوت المرة اسمه ذل سيجي التقول الأذام ما ذيل المنموتر قران بامقران ما Amestri rari bek la atam ta arangal kam kada dingal ke miki sengar odru tiang mal mol al tapik du das marborin se dur tasande idir gas be mora lobong mahal di kukni gaul mora ak badem tokol at oreng selang ikmal metik mangril wase kahal ka bereng irmang mol ka musika kadbord elal sils kawa mala presiden ya ngalagay marasurang ala akyo ay serkaw lenga kamangoy we melus yo mesa reksira blula blula ok mo classify ngil waseng mangara waseng radical take a risk la radical di muat beltia ok mo atoram regel akumdas wase aklamo ko en rawa expression wase surang revolution lam retail system akmal akumesra Turim ewidir ke basing lo mata ke basing la kotel buil mei. Ikil bla rula president Surangal Junior. Adir ka kisang ra 1981 el mei ra blur bela du. Adir ka kisara pek blura Pacific except la Fiji sel boringa revolution take over a government soldo. It's about time. Oh itial chance ra government. Amal bring lekal amad ngai. Kamla adran la ra government ra angat pang sa omangil yang lagi ma junior ball acting saya kapna la sim saya katengah lagi mo urut government ya uri sigin regisan mo administration mang abla rula malonga siring tu dirga katal time ka ruba el president trebela ora kal mergong angutial 8 minister system administration in ridil wa isemo e utali dirga dia ako arrakal develop sa timgot statara natin ediwanan me. Niregal mal namongo. Pagil bla rule tel ultibadi dra PIF e oldi rasinal wasembuli mai ngasireng tu. Mai kagi meng kami tu ase arbek la belam kumama se. Ar musika bihan drang lagi. Mai selenga usak ngide. Kamay la gira. Super porta. Ma mereka kami netro kita ketemeran. El termeran. Ma será ba giba moldu minimum wage militer adra el melol sakre kita mungkin menganga amil suba igal gulum dasra igal girel belau. الملام المالت الطغاي ونجيل مرولة Mela kahalo ko gira kau. Kaya kita mutulong lamay Gumes rabla tongor elang malmui. La tinggal la government terbela malmui ra aigal stokol soal. Kal ko gira. Aigal
toko albang la blur belaun elatial mengla tara ko taklon mondare la tial toko pension plan elatial kita toko rala tengki baikam lang mas ala lu lang mas dia kita tax sa labang ring ko special tax ma ngot bokrengi maka belmente la besel atau plasois elang sildo mesai ka kaul atam ngaraigel ngaringel ko mesel sika ko mararingil tukoy kuldur ay almei elang lagi mamlang mas ko ay ko wasi ikakita kat magil malbetok Hindi. Kala duguk tungura alu. Tial alu am lang mas aral. Tiraw si tial taksolor du ringa juniora mol nga sa aral alu. Mura diri ka nga sa tial taksanya na moral alu. Yang malmaral to ko rubak. Tira la de wal moral jodi mga bulunga alu. Malmaral to ko. Dahil balungin mo tawala alsel emre adul mo. Ako mesel ka ram ela mo na mora defense mode al maka so dilo okay kada makarari ma tial olin la tenki maran Emra laurel kire el al time ya irma. ngara sobre girel Ela ngalga ka tiagi talol gori. Akmo ko dong sa clear minimum wage. Itirgal ada di empower til mo sa il motmok la dalang. mengeram diri ka ngas ngeram diri ka proposal bral ngas elang Letador olbi lagi din rural la. Tamla ruliar adra olbi la. Ma ngalga ka tigal sa mo proposal ngi tamla ruliar wakaray. mengargi Lamsang. dia diri ka Ngara fus flora fus reading rasenet. Betul dia ringnya ador olbi. mutela ama pa ito Di mlaksal masangan dito nga sa ngi. Era la ka mau ay sintira ka bol kiral moran news let tadir ko reo ringi. Gatel adulto di ekmongi. dia mak question na sela sum halat baro bro sum tiagi to dimra ngulo ba bangel tel taksa la malo magla budget bu floral mre marala question ko ra mung tiagi da o makawasen dia kal kat mugil til ale already tam last tatarmi Ela tiagi da gugisage bra. Kawai gel dilong abral to. Nga mal mu tial plate ringi. May say. Le tial kabalmente bela man lo dami. May say. Mga dia kal sibel di mall di mulai ka rogura di bre Na timre adal time us Mga ko kil be patient. Mga ko kil. dia dia ka bay mal bre lalu to sentia mo ngil kwatarang ngerurak mo hindi ka di susu bay ka un bagti bigi klok tial guk mo lobe tial blatom kat mo Dia nga kamal swak tiagi del efficiency. Gegi dang Swak tiagi irman. del efficiency ra Ketengel president. mo ramrigela presidente. Imlamo oera negotiation. Melam rigela lang lomrik mong kang mo makatong ra negotiation mo mo roy ngara. hal Oy, tilay kita dili nga tarapes Oy, oy maulak kwase nga nga ba tiang nga revolution malubeng radical lekam namlo dikam kisa Kahala ko ay sa kakamlu sa news lo ko arak makmal absurd tikam na president Girma, kahala ko ay sakti rekan mal matangalit yal karuba lang direkal sila lamata tamay kay ngiyam le first direkal dim le ram dat tuang at mura talaga misang ra ko mospe makmal matangalit yal family mal sisi aklaw marartira e Dios kung dira atas padong kamal matami Sir al mera Sunday night president Apple Monday el tansyo biringi happy birthday President Surangal Whips Jr. Ngeti klora nga karat erurak Mang lo 53 ang malagi nga ra worship ra capitol el pek patingira ra atal tuloy tial worship mon mutra tamal ma atalal mang kapaleri nga tial worship Yakman lo mes ringin mga tatu lo ay tial trip ringin lo ramrikel may kal alta ataal ang koramot talgibal emotional em lo ringin nga ra daswe kay ngirma alwase ngal junior mapaleri akmal sa piil dingoy titri ra ngalikir take off al mokkera ramrikel nga ray ken rokul sorry lorula and vitens instead ang tilbi rarangul Luwasi aklang nga alos pa nga Dios lol nga sir tial palu. Real time. Maksayak mal tim lang ang okler tiay gid ako mesaringil ko amlo emotional ang kukmal mo ulia mamiringi. Le kwase kaya kanal abe klote elel direkal
Atala man nga ramang sabi ngi ma ba ilman nga likil di take offer moray gel sorry ding sacrifice rak lang nga ring ilwa se halat yos ospe nga kailan tay lol nga certain bulu mga kamalol do ba get ro kul efficient tel makatmokla Sige da tara kol makam sa da kadong ostir alcohol. Ngara ire koler. Malungil total mura kamasi ma ngiramang mamudlong ma Irene hindi ang diyon tigal ko kami malungil ang udra ara kamasi kalmle gestra da soler el al tutaw medap sate al malguklong adu ma ngiramang al lokor o karakera tetele la kabalment ma torang saringi en ngol talguk pel tabad ma ulitra Irene ma dapsate alla surang alam longas azul rogira hatte melaw sa swal tamal batokal ada oreng se mal cloud tutlela egel guktreng sirul sa swer el all time sulang Ya kita ulma kulurim rang lagay mor olbil marmur temora president aktirur tilwa serang lagay kita amlaru lital kombali digid moklo engar belaw magrakat mo itat egal talent tre miul guk mos virtual belu amiso na senga kadi al sokar murte mora senet masurang la wase erenga kar murte mo president ndi au ulma aktirur kumit mubong aigel klaud nger kumura shobai matretele la klaad amna mo sub ulma sa government ya ngalga kita lulugor ni mal mering selo mesra talal ul marsep ko amra la ramdal mlem tenger sera bo rut trasisi jenesia talala sengra mo lut tia mo se nga ka bo rol girel bela dia sep ekal dia ka dul citizen ratial rio rakabalment gire kal kib abra imo engwa imo Tiak la adaram diger ngi. oi ma meison mo mai se leto ase kedo Kudorol girel tial belu, mentirka seral bora school itu ase elakim tobra school, agimor belaul morol girel belaul waigelu urung ulem right alu ase kedimor school emer belaul mel ngaseur belaul mamar el amel extension tialul de swem right alu ase ak magrabo urol girel adar belaul Bela igelul de swem se omrul. Nga malureng sa lu swem egal tingin babalatics all these years. Ay gigidre lang komes sa sarang alkema abot mok munit mokang kema se pura ka akabalmental ku monsieur ada belaur ay gel toil ka ulungulin all the swem. Mengkadi mo abol se ede kasi das mother ko kadim skid lo sing la gel 1 2 3 1 2 5 gel ko ka daso sing kat magil ar ngalge mo uldu barela ela sel mal soala ngalge kal uldu asa kat makarang os clear adar belaw me lang mga turam digel wase me shobar kami un mer belaw me shobar belaw yung makarang esora digel me ngosara adar belaw mosib il mokro tial economy digel kita mlamat economy digel ay si maral to meng seguida urungulel wase makarang yar adar belaw mo matigel wase tial bela ngarinya balyurgi kita dia kadolngi taw do dram digel kita osper tial belaw ul balyu kita ngarah malungir location hoy el mrigela osper git Teman ay kang tial do da brigel me dia kan don lungit ringi ngolingil tial kuk tolongole da mangmilo ko nga kalwaseng ko ramal leo ting lai kat to gulgoy mangel embajador belaw ngartiang nga mrigela wase ka ko ramal no ting la tingen no ko adram brigel engel ngalage kam tingel wase nga karsiral ngartiat adra kam pakte gi mo subri dire kal man me tok optingel to ko tur gira brigel wais Mengkat dia kal engkat cheap from the old block. Lo sige lo sing ramok klung yori rat adar bela. Why say? Sige da kolor nga ulum lor murtum ra president.
Ela time ela seguida al agot el clol berrad el longor yang lagi ela angara waseng ngara se ela gejar bela mukmok moria uria at bela moria business at bela moria aklungia ngara at bela mai sen Moise, mga ila ngani ada adalo mo dahil wase ngaram ka orang memlara ada sinar merbelau loya ka makaul mei moise kita osperar turis terorgi setiap ekonomi mang turista ngara sinal men ke talo tokol adar belau ba adar olbilam lamu montar lagi kalau wase dia kam open tial bulu Diga wase makarang trigal adra vilas ma adra ikang amo nya uredin ma adra hotel. Ako matagal wase ngani 300 tel adra namo dia ka uredin lem lam sim ragel kombali. Jak moise man kalagam na mo ka uredin Mang makatian bulgol wase al ulmang ataram de ulma kalage ka milur tringel adra brigel ngar along mora education. Wase ram kita usperar adal fresh out the sweet dia kal adar belau matem tengel wase guangara baliur kumi lagi dar adar bela korar kum Moise, man maram. selora la imra adar mo ko mo bedin mo yo Maral to ko kamsi. engel nga kamal madang lingel ada nga umra ringi umdas wase ngungil choice di gumdas ng ligil kau malu nang gem an ligil smoothie wase milngitak lo sa kotar adar belau mar adar belau mga bakter lam daso sing malungil la ideal et sel mot tabdira tamra campaign adar belau se oi ka adala mar diram rigel at mama adar belau kita matengel wase adar belau de la mata adri sem deli tilam lo se oi kamral surang la klor ser klor ngira ram adra ram rigel medo umra sema ada sektor indi la te ko Kuknilti adam rigel asung tu kotar adar belau. Adam rigel kuk subi adar belau subi mortial terwal. Emal betul. Maram dia akan mengilti adam rigel mo. Am rigel smodia. Smodi tial wasengara ulm. Subi mistake Diselo masal der wasa kotar adar bela. Am subi bergula kuk tarat koi. Diselo wasa ke tidak wasa. Maram din nam sodi tial waseng. Tilak melatom beli. ngal ngal ka mal dire ga ngari sel do solo sa ko tar adar belau di administer education ablalo mesetrikal adar gamla mol gora Patrick lel wase ka gore lungil bora education ngatil dinga kita adar belau lo dangli qualify etrikal bebila dia qualify ra suel Dia ka ngot mo qualified mo ay Dr. Del Jenkins. Ya kung nasa seldo the swelling in mga klungyoli ngal kara school ngal kara belau. Hal tira dia kan monda se sem dulu sa kotar adar belau. Ya adar belau ngaringi ba adam digil. Ngilti adam digil kau dia part American. Dilur mam lo se oi kotar adar belau. Dia dia ka wala adar dia ka qualify mo ra ro oi ma kasi ma question no se dimna kal girel smoothie mera era top da appointment. Ako tas ang amal simpolo si tiya kita ul muguk pola bol awana dai ka kita to oil buk do rengsling hindi kan make sense asum kasi ka ko ta adar belau enga adram digan adra huli pinge ngilti oi tingkang aku ker ka wase tilal tukun mulkonial adar Ang qualifications sa dia kalosisyo. Dice 2007 policy direction ng vice presidente dela. Ingolgi setial. Itli bela orgi del mo benefit ti agida. Valur bela. Michael lulko ingel appointee amalung ayul suel ke education ka gida Jenkins amalungil nga kamalum sa ike hindi question na wasi sel sugum o ti agida kukti mulgora al dua se ka di lu se ti agid kami takringil slogan ng may ela ti agida to seb el mo kautok ni tial mulgori Bulgaria ko sa timnakal giren masawa. Nga kategisan ka ito. Di benefit tamura to. No, there's no question about that. The question is, al sugum ka leader duli ato koy. Al sugum ko mo ato koy. Di ka giren smoothie mer ka ma'am. Our followers. Regam sigal awri member sel. mlaria press conference regami Moise. president tamlongis modil waseng raul mamilar kalat Moise, ako lang rin sa rin. No, sige daw ul. Sige daw ungil. Ako si ela way sige dal. dilur nga kalwasay akmlam ngelu ura Patrick telel me etil me ra education edam dinga kita gisal sab el lorur tra education Moise.
mi mo klo onde dia ngos ak madangali tila. Mangno ngai ko kau kumdura education. Dia ka kos dia hal tilasan dia tibieti mo dia ka question o se sugum ka wai tiagi del toy. E tia obrado del toy. Mal sugum kum amrur nga uktul de suega ase. Msodi lo era om tobdi lo se tiagi da mo ase tiagi om soden mo ngil. Nga ko ilo sodi it's okay. Din dia kam lo raro ngileng. Look, kita lo mesra a Trump o mesra a presidente Abrigel ram to at to indo especially over to was lo kan campaign ti ako tulungil to ya kum das yung smart o badi bu ngitringa was at sukum murula ngot to kon mot ya so di it's okay nga das so sa ngelbong mungil may gelul suela ngila chen kisa Dia ka seneta tim nakalagngem ngalmutun mora umur di idil. Reconsider. Alex pa daw tiagi daw ul tiagi ko ta adabelam ikan ram ngilti alam bigaw Tiagi ta ko kumesringil talki bil ngaringar altengap tari adabela. Nga kapil adarang barat eso ka ngi al train adabela moklung yoli adabela marulay ken lotangay. Dia ka question ay lam to adi question ako sa omso del Tao mo ngali lungin mora education la alta. hal Tang. oy dia Amo dia ken dia nga omtas luas Todo hindi man lado si. hal dia choy sa ngil dia nga omtas sa choy sa ngil buksel le ko plames ako din sa ngal at maurerel nge gudung ni adam la dire kam lamet dia Epe ilar di repela. oh kier ngal alo kami and is probably gonna die O here ngal karbela, kran para ngal karbela. hal agul ko mi hal ko mes mi ko plamo at first simply it's a question of information and communication mo ra pala al sugum ka sa tiagit amrurat ko inga do mesin el motto malita mas modi ilon silo dira ora Ngal to silo dira press conference. rauriu la momrek la todo tiam la momrek pagul ko niya ko sa tiagida apointa kumdas ko sa la sa igid ko communication ela al aklo to telel especially al mal beto nga sa platong ingire om sa daigal la sa el bisikta oy apotokol tokol ya kumdas mal beto ka tokol lukot magil igirel emrar ela bahulong klo to telel especially oy ka ruwa el malang kalat so de kam mo ongil mang mo madanga other vela Oh, kahale tarang siya akong ta siya ngaring ngara ako ler malungi dire. Hindi soal mobility ay gidal imol tokoil selgureng sa ngal presidente mga adu raw era senkyo melal sil silbagatak karangak sira tanjobiringin mloduli tokoira tanjobiringin wase ay gal tokoy ulak pegeul malgoil maral adaram tigel ha umrang wase ganga aktung yoli adar belaw mendial sebek el molmosong sel gora ngla wal bol menghitang rek endi indial sel mosong sa endi ngaria togol blol duli lo ego uri urse gide rekomsi el taragel togol agumral wa set togar adal bainga gal wasea atogora gabilmente ma balatik sa sebel el mogagro sa omsode ma tiedri disel gumral wa set togol ada Ome singir ngal presidenta sel DBS el kumulo ase aklamra nga Dios arulag al modiak madakta magmiul adar belaul el lobengek el melgoy gaid el moklungyoli aklungyoli dar adar belau adia arulag al modiak madakta se arulag el kadangara al selay gal mring da be klorngu yakmal di menga suleme rekomsik amerigela ulang radre el alsils aklamrat tira dios amla modrib etegi dattara igel ni amle klol qadil mira ngalgem maula malome silo asing sisi adalang akliu maureriu maigel rular ngalgem maral sebed lo maral wasing ndiaga bol dil kragro sra al du ngom sodela aku kemarin lomrul entoy el mongoda makmal di mrenga sule mersegid el lulgrol el ganil dolmir tirgal ngalgem ma ulga belas el ospetir sulang mal masaule kolere ela de gitel mara ul bongle kam sig mahale de borsel
el gora ku maklo tu trel to ko il gira klebe laur gid ma omer reder be lau lo ya kaul tali la ma syuka ngargid mai ngal klib lillet ma bluat kal amat ngel waseng blur belat blol treta ra kaul mentar murterni ngarngi ate makro silo ya kaseng kol ngal ke ma tulul ngarngi sil ku tara kaul mentar murterni eli betul marakla tulul e ka parterni kada magarar el ara ku tiay gid le sel do mesen la ngari ato im la tak ngari gid la chance gid omru mol muter wa cell phone ma ay gal la rulim a klebe la gid am mga taan ay gel kam ngai kita ma ngai ngaraw de swem gid tiay gid ra ku tru lem el chip ngat pang emer member ra council of chief mar wala betul ma klar la ra ku tetelela dan ok omredra tirak lak klebe la gid Mak umral wasay asyukang arbelau ma demokrasis ba ilmak. kabum sodi Aul mak malgoy asyukang arbelau selolit tra adal mora umredel. Ito ya ka consensus ra adal mo. Wa ka vote ra adal mo. Ma demokrasi mo waise. Aul mak mai ka sa ilmak. Lengo ba mandate tra ad. Kau tokol ni litra ka tokol adal mo kung mamarretal. Di mo nakadir ka utal mo ngat yan. dang malung wais oy arma asama bakit tut ka e boaru ba ka kungay hindi halugo ger ka hindi buksel oy ka or matpan Oy. erma asam lo mo mga 2 sets armas mga 2 sets la klobak elang ka buk magara elar ti ay gidleng tiya dire kam la o 6 ta adalong let e mu la maklon mondal ka na moraut na moradoy na mora akamaldin marwata perwer igel la o siksik tap to ko ngar gi Malulangit ang karuba kalmel dosa tato ko raw rayor ma work ethic kako malso am lobal mo sa kiki. diang pla experience ka mal ko nga sal ray kal to koy Dia ka la problem kita ul mo nya problem. Mo dia ka dola udasurar batokol at. Akabli la dola udasurar batokol at e mo adal mo. Selguk tibo duduk mengkamam, segi danya mo problem. Ngaria bebi rar ada dia kal adra kabli le molto abdul swir mo adra kabli. Kal am dengi le. Ngora mo rar mo. Ngara makul batial du ya temlang urang ako. oy oy Ngari ako ra soal ko le ba kan diungin. Kabo. Que un itu tahu le ngara Oy, maluwit tutaw lekor nga saboy kau ma irma nga mairin margam sik. Ak maroreng sekiat toksyo irma. Mal ngarinya ko confusion kau gires selomelit termorngel abra berigen mo o minister ra education. E malungil lagi detian ma tiagi lo gasiu. Arma asesel suun temelil tramorubak. Temelil tenggel mo klavik bel turabay en sabel mernger aler rablil makapli akablilen mabulu matialo melil tunari nga president aku ndas yung ulmesen kal adra bigel waseng gaya qualify en namoria ka adra berau sabel ngu segi del ngaral diwar maasul jangan ngitia barbaria nga rubakal lebong tomelia isira kabli matulungal ka ba abulu makundas sa siyam na mga president lo se kung kalmong ang sabel upgrade the education ng tiral ngalgel belaw maral mel mo ngila education ng tira taklop say tiad maldi kamin tanga ke kom sulang adol molom hal di ko ay sir ka mlamo dia kalway sir armas tungan basa militar udrir marang ligir e dia kalau litra adal mau to sura petolan malu betul til di ada di migis multi ad e dia kalau la consensus raat hal ko ay sir ka constitution ak mengli ba ka ba to kay mengkaruba kam langari meng dire kam lamo kerigil mengkaruba kasi lamo odroy tiam lamo odroy la lengkang ara court lamo telarak spend $1 million court case question is elat tiak tam makarani udai kamat ko Hindi mo dia kal gamiw al adrala amor ngi among. Segid. Obong kamo harara $1 million mo adrala ul duro kilo sa pura korten kam soding ko Problem kita adigado sa kal ko
ara adrablit. Kadam lang Michael Morakort. Diyak daw Why, gajal say? wasi magrad yakal Morakort. Electrical ada umunday. Mga daw may septinan diyak adro ulil mor tialduy emo. Ma-qualifications er tira, adiga do mesokong. Ela ang ariar maasam na dong okretiang, imlato mo dalo si Aruba ka di ka rulang alit. Tanamo masangal mo ray kal Council of Chiefs, mamor olbe kal sa state, il masukaw daw drabe kalbu, il namo da kang lida ikalom tabe, il milip, il ray raklo wa ka akaplementer belaw la ka. Dalita. Sen Eren dire ka, mamal maasa dire ka Mga puto ka ka-onvas wasi. Tamaas. Oh, puto ka giblam awit. kau Ler maas amlilt. Why say? Ilangan niya baby rablul. Trigal maas at dadakal giril. Lgo tangar sel. Le tola ba amendator adrablu. Tadi ruba ka. Ola ba amendator maas at ingar ablidil. Madad ablidil. King tamer tira blay. Esola duru klia. Angel dai hortil mora. Aklobak. Abuay. Oo. Loya kay gagid. Ngang el, ngoel, terua, ul tangrang. Trigagid. Ang kadung, ang tangareng, anong bakarang. Ngoy titril mo. Mensabe mel ras. Om koram sa buen dia kal sauriran adra. Lim ngoy kaon mong. Leti aigal duy. Aiga competition ora wanan moraten. Somal morse mdidi lo se kaun ngara. Tiang adia mo mukrurak liblilin. I say. mal I say. mal masaul udle. Mal masaul. Mal ngor kasal. Kita mal kamam lang ara korta traulak no mo. Refusal mo tumara korta na mo ngigel mal la mo buto kay kalmonday el alsil se udle. Ako ay sir over 100% monday na mora korta. Let's say 4 years ago sa Hindi kami lawyer ngirma. Ang Momgudo. lagot at lead el momgudo det mura karagri. hindi tiagi da kangarabli. Ela ko mura karagri le sel to da apil la sendik mil mo ida e ko mek mo yang girul mutel mo ada du rabli mi e ko mama amlat spend that tema maududam le. Mauto del blam Di spit. over ada la kangarabli mi amon na kara asim mesti 5,000 el monte mi ko makara. Makapere ko pay the borsel qualification. Ura nga niya gerel. Oo, nga niya ako learn matukok po to sa selvaseng nga work ethic and qualifications at almora toko ra buway. De gagid el roba ke ngirma di saglo wai se la senganga sel foreign investment act gagid roba kan sponsor ni. El mle hotel mle intentrim sem ne moktagra hotel introduce ni. Au sigrati alle mo adar velal mo rula sioba. Moklung yolir ar other belang rula Si so Yamal. martir. Ngi ma minimum wage. Minimum wage. Why say gamal masaw ra Gagid get amle fayre to. rage. Oo. Te agid rado elang gagid el ngelge ma so happen mo president. E vai na stat lo mo krok seguir lo das. Why Why say Saula Dios. Dia ela seguida ela nga kadi pesquida do suema se. Ela minimum wage a 350. Muna voltela. Oi. Kala avia ka mo rin sa igal talk show ra a president. Dia ko kurang, sik ma nga ma Kamu do suema. dirul mong wilte lang. Fatala. Dia. Nge krer tilang. Klor tilang. Dia kal gegre. Din ko adi was in progress. Dia kan diruk mado mesa ke isar el al time. Mesel time ra lo kora compact. Ya budire ra bala dia kal girel mo songo sa 750. Yakal gidel morior say. Oh, bay girel morba. Nda ka kri ko si okmo el al sis okmo do suem. Gel motela. Sumo do statra el gel wil portela el statra October 1st and statra January. Ako geram ralto. A problema dia kal girel dirulil dimbre. Aigal siobay magabalmenta adjust tringil mortia. Why say? At training ra ra mo mora dableng. Kirgal adra olvila diregal mo mukam lam ko ada kal siobay. Emlam ko ada o makadira kabalmen. Magri ko sen mentela. Mustata tela nga progress tela te agri ko. Kam ako kul do suem mudur tiang e championary. Ang bay gergol ko lo asen dia kal girel moriora 750 el maral morba. Why say rubage? Kela 14 dala. Oo. Ang la January 1st Average. 2022.
Eruba, Sen mo malswa lang irmang tial lamre edol to ko hindi nga ka ndiak kangel shoba lom taw tar adakal tiakal mases lawreor etiakal train mo qualified el mrula already. Seguida tilir ako trulo sa other belau at talmal ra work ethics. Tila ay gid. Tila aguk-tang di minimum Di wage aguk-tang. Tilak may tilaya ko tul close to tele hal- lulak mal mil ngelo ang karuba kal mil mo se kada makarangi inspire ang legal belaw mo muton mo adra reor mo mases. mla o tira Mga karserak nga ra school. Ak mle adra bit batingel auror. Agurol nga ra 16 hours a day, maserak pera fisheries maktiregal urol nga ra 14 hours a day. Makpora MIC maktiregal wasak mle ngar obis sa diregal supervise ra operation ar klapse. Miserk marabli ganti mga skar da kal iu. Yaga milk mo. Tiriga girin mo wow di. Kwase. Tiriga ada dia kal girin loldo ba ikal de ti ikal misil. Why say? Nese loldo ben tamala ikal. Tamal lam si kami sa ngira mal giril train dar ka masesal an de kaldu ulel di tal story ka ti ay gidi aswa ngore sa ngi ma kumuton makari sel mondas ang mga work ethic ka tial mla o tirigi do sing makara ngar ka makara tial minimum wage sa still asukum 750 ko starter o ngarang progress mo o ngarang. That's all I'm asking. Kaul mo do urtia huru ilat ay madangil largim ulumo urtia kapskid aul das. O ngarang instead tela emalmol mo. That's all I'm asking. Nga kita president wasay. Akla mo do ram rigel matmo ngi agel kumbali ram rigel merbelaw. Ediregal na mga do malbol sa el mer soldar tiang. Mela almet tirga mo rinyan ngal ke bela urura gay nguk ko ngariak law do din morba. mo nga training at tiril mo ngila raw ready. Abay kol tilet se lorgoria airin. Tirga tamakara mo matigal wasay gal urura mga niya baliur ni. Why say? Tirgal ato wala di sorry aku ais. Kamama mal blaka kamama trainer tirgal bigamel purwa. Tirga di urol mo Friday stop. Le turgo tu draven sem timor se telao mo mutra mante. Ndi ka mama malas mal lorra ka til di urol leng sel labar mama ora adar. Da kwase. Mang aki yol sa saktil wase. Kid a doro ra gombali e que mo make sure e que mo ra gel kurba bal sabet e dia ka dolo mal laklalo. El angani aru le lo urol me wase. Ka mama mal so sa du damak mo. Egal di sila equipment blamo to badak tamalak mo ndiriga ka do gay en sabe lo sa ududi Sa ikiti. oh mungita mal talmal ara vela ora Work ethic. tretele la do bro Why say? mang ela ul mangal gek se lo ngoda du ngadim ne gre gol sakrin mo bro mang malam lablay e mo bro rastuar ngamala dirgal gra school or trak la se eng maral mekto maging di borbaras tial stoa e ke mo am ka dor tial stoa man ngi ma meison o mo ka dor tial stoa mang gadol si sakral ge dra urior Toko raw reor. o di gisal surang la asay ul amring la dol si sakra ay gal di gid ma way dungo astel gibel ngot al face al mora education ul amos el change la mentality ra adra belaw lo se dia kadil ligmiul adra belaw malgo ikang ar adra brigel mtedregal malgo ikang Will at. le gitar adra belaw dia kada umra adra belaw akte wais la imol story magmam dang le nga kabludo ra fisheries tukmul wasay al sela 2 years akim tu daw el morba 2 years eu do de $250 at 2 weeks el mengel Paul Sardina eto mo do gil dori 1000 Sa ikit. raman Tabay mo di atra mo tal bulurak klo ya atra Ya mo belat. ngarak mo ngara. oy Over 2,000 raman. oy edim la karo tirsem tamle bakar ngim nilut to mamalga kol mortrangi ken amo check gam lo mamalga e oge ragalo se tiam kala do rut tringilu do Sa ikit. oh Why say? Mang- O leader bela kita gira adar belaw el modia ka war kum Are you saying Why say? we stop or what? Gagida
Kita sudah change in kira dulu mu rengir lah. Dahil kira dulu mengir la change. Oh. Ya ko isi. Etial lol ko rin karupa kay emutulong ruer o meo sengo mu raplay ra maltium lew alel ang malulu al mamrek ra Proverbs 22:6 wase katol si sakra ng aligit sel magkakarel bran meklora play sel bol maklo hindi ka Lopez. Til ay kita ngaraan. Ya, ako ay silo sa gelo sekretary ra iblal merngak. Aktir kagre meldal mrawul dusa ka maktiola bal melmuter al sils. I say. Malungil kamlat akmum. Kamlat mong eka all hotel. Mangdiak sa kita mauulong maklot to tlela tial siyon garubak madengelo sing lamo kumangat. Ding magasail time sabela ang kagil rubak almet yang idiak dil maklot to tlela ndamala adang garobis. Ikita madengelo sa ngalgel or taw taigel ni osis clear abli lama takora buhay mong maklaw tutelel boda dreng sing adirekel kasail to leaders ablul ad mal ublu ad mo ay selo se mor obis at mamma dala madir kakke di alas tiagi da uktara ako kwaya mal tanga boy galen no at mal madala dir kakke mal duaya kaysa waya tamisa albong at mal madala kakke mal ngot sel over obis at mamma dala mangaring I see. Oh, KCF, ewa to dar kau berbor bungi, lagi malu lagi te kau rubah kalau sing sel ngani ate lem ke smart hat to ko aisra bo ai ma belu mai kala la ngarngi ma o al dura bo al wai tiang so el mo le ka to wil bo ngi le mo ko sak merigi e dire ko to mral wa sa ang le ke man lama ti ekla al to ra arul mo so momru lagi gitu ngaka ul makmot lagi bawa mereka ngamom ring lah lebih lagi kiri kan dik problem kan kau ada mesti aku mau letak mau em nauro lo bengkem yang arah politik soalnya politik sama mangan ke mak petengah ini apa masa ngang kira ngal ke atas padong untuk mau defend mau soal sebab Hindi nga kami nga lingkar rupa karap langar nga kaldire kalguran meklol. Ngirman ko Adraw reor action men. kita ko Adraw digat reor. temedim lamo ngakala tuaus naman mereng asulilar ngamsike engirmaleng tamakasal adal successful adal moanga asabil me share public aigal wais Yung ariwan aigal to ko imla mergid magdamal ngal tangat men saigal el tigel mergid le dakal morana adal belawro guileng tamakasal adal asabil maigal la rablain mail october apuai wais magdamal mereng asulil ngaring segidel pel tigering ringel mergid adal belawleng تاجدر أمول مال مري ودلير أمقت المعادر أولبي اللي بدضوان لقال من المترلا Wais مغمان مسؤولا wais mal masaul dirka ka bolngot ay gel nga ka mal ng lingkara 70 May dirka ka bolngot atletele o milgingel tial hard work ngi may kay tolol ko black train so many times mang malungil ng dilongra ar adlu reng sa malungit to sa noriate leather book tremen sa tigil karuba kamilo reng sa to ko ni mem gigrel ada Wais. belaw mes tigil ngaray krel belaw كلا سبب مساتي على ملدو لاست التجين راه بدو bom asmaria aldadam Alastel soal mokpung adi mokmui ke basra Biblia selngara fifth commandment luasen kire del mul radlat matmat dire kalon tigel mor adam bole sa Proverbs ra 22 ra 6 luase Moses kliang al kral ke grema bol to la bol roi draigal lo dengel lungil to mang tiang amenze tel morar ngal ka marderir o se mol sakra ngal kiu e mulo se kamiar ngal kiu direk mo ngul ra gel lo go to mamma dala Almara. ais matsugo mal somal mo mang lak langar ka tial dul at lo ya kal mal e bora ke ki Wais. kita gira du tuira biblia ese bedel progress Wais. mal ngal tangat tan lo sabegal mo adra sabadong ay mataglia subra biblia leng mal batok ablal dul lo sisak selbora Proverbs engol sisak lo sa kamkrawngil adra siobay kamkrawngil politician kamkrawngil adam kamkrawngil adil ni rogoy ora Proverbs sa mga yuri da kami belo si ba kuling ter kampo gulumo lo bang lungu me pom asmaril
Tial ni kalau bang lo rubah kerja kita. Rubak agim godok ngau merenga sulem ate al mosab amal mertiang egu mol taigel ki momdasu ngungil ki rel belau makol ngiter ka rubam mo ngatra adil mar adam mar ngalgir aditaro lela bela maral mo wil our parents longulu ra ngalgir mar ngalgir longulu ra our parents aigar rogu adiakal sabel hindi mo sabel at sumum gudultuy ra rupak akol ngiter ka rubam mo makngata ra bru belau ma adam ma adil mar ngalga matial station rubam lamas kumamatial magik memgoigal ilgimom dasu ngakakurat tergi bulu marar ngukur alor kor ngaka airin rak mungul angara edel buram na mehol wase dia kabera udaswal mabo takay ngiseu moto aikal murar atabelau yakura man le tikil mei iltia kita ul wase el al langarse yang legegal ngar o obis yang mal mo tokatiwal el memo dia ko ngel wasak makara kuliu dikwase erei atau tengel wase ke kita lemal tengkira del mokmu mereka sulir atau belau robui ngit mo bangela presiden ma atau olbil marbek cibra belur belau marga benor marbek atau belur belau mempertahat tidak lubang ngarang klang lagi mendesur sebelam amin Amen. Kemudian masauler kamsi. Saul kamsi. Pelawati kesedrar mauod laradu bakal Dios elme Tengah-tengah rabalwa tarakmal lebogol belu Ada lagi